Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jayam Shripad Paramahamsa Parivrajagacharya Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Sirabhai Charanaravind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Kandiviti Founder Charya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Harinama Sankirtan Ki Grantaraj Bhagavatam Ki Dainik Tagore Pimanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatirmirandasya Gyananjana Sarakaya Taksuramvilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sya Sri Rupam Sarvajatam Sahaganam Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakanditam Scha Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam
Tato Jayamudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayasa badresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatu Tamasloke Bhaktira Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamhitam Uttama-sloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all the literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Mukham karoti vasalam pangom langayate girim yat kripatamaham bande Sri Gurum Vinataranam yat kripatamaham bande Sri Gurum Vinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to the morning Bhagavatam class. Selamat pagi Prabu dan Mataji semuanya. Selamat datang pada pelajaran Srimad Bhagavatam. So we are reading which canto? 10th canto, chapter? Chapter 8, entitled Lord Krishna shows his universal form. Lord Krishna shows his universal form. Text 43, right? Yeah.
Kita baca Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 8 dengan judul Krishna memperlihatkan wujud semesta, sloka nomor 42. Okay. 10:8:42. Text 4:3. 43. Itam 10:8:43. 43. Ya, 43. Itam vidita tatvayam gopikayam sa isvaraha vaishnavim vyatanon mayam putra snehamayim vibhuhu itam vidita tatvayam gopikayam sa isvaraha vaishnavim vyatanom mayam putra snehamayim vibhuhu itam vidita tatvayam gopikayam sa isvaraha vaishnavim vyatanom mayam putra snehamayim vibhuhu itam vidita tatvayam gopikayam sa isvaraha vaishnavim vyatanom mayam putra snehamayim vibhuhu Itham vidita tatvayam gopikayam sa isvaraha vaisnavim vyatanon mayam putra snehamayim vibhuhu Itam vidita tatvayam gopikayam sa isvara vaisnavam vyatanom mayam putra snehamayim vibhuhu Itham vidita tatvayam gopikayam sa isvara vaisnavim vyatanon mayam putra snehamayim vibhuhu Itam vidita tatvayam gopikayam sa isvara vaisnavim vyatanon mayam putra snehamayim vibhuhu Okay. Iti vidita tatvayam gopikayam sa isvara vaisnavim vyatanon mayam putra snehamayim vibhuhu Itam in this way. In this way. Dengan cara demikian. Vidita tatvayam. Vidita tatvayam. When she understood the truth of everything, philosophically,
ketika beliau memahami kebenaran tentang segalanya secara filsafat. Gopikayam unto Mother Yashoda. Kepada Ibu Yasoda. Saha, the Supreme Lord. Kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Ishvaraha, the Supreme Controller. Sang pengendali tertinggi. Vaishnavim, Vishnu Maya or Yoga Maya. Wisnu Maya atau Yoga Maya. Vyatanot, extended. Meluaskan. Mayam, Yoga Maya. Yoga Maya. Putra Sneha Mayim, Putra Sneha Mayim. very much attached Very much attached. because of maternal affection Because of maternal affection for her son. for her son. Sangat terikat karena kasih sayang keibuan terhadap putranya. Vibhuhu, Ibu the Supreme Lord. Tuhan yang Maha Kuasa. Translation and purport by Divine Grace. Wow. What chapter is this again? What chapter? Chapter 8. Chapter 8. Yeah. 10 canto, chapter 8. Okay. Translation and purport by Divine Grace. Srila Prabhupada Ki. Jalan. Mother Yashoda, by the grace of the Lord, could understand the real truth. Atas karunia Tuhan, Ibu Yasoda memahami kebenaran yang sejati. But then again, the Supreme Master, by the influence of the internal potency, Yoga Maya, inspired her to become absorbed in intense maternal affection for her son. Second line of the purport of the translation. Tetapi sesaat kemudian beliau diliputi oleh rasa kasih sayang terhadap putranya. We're in the translation. Ya. Tetapi kemudian sang penguasa tertinggi melalui pengaruh energi internalnya, yakni Yoga Maya, dia kembali mendorong beliau untuk tenggelam dalam rasa kasih sayang keibuan terhadap putranya. Report. Although Mother Yashoda understood the whole philosophy of life, at the next moment she was overwhelmed by affection for her son by the influence of Yoga Maya. Ibu Yasoda mengerti tentang seluruh filsafat kehidupan, tetapi sesaat kemudian beliau diliputi oleh rasa kasih sayang terhadap putranya atas pengaruh Yoga Maya. Unless she took care of her son Krishna, she thought, how could he be protected? Beliau berpikir, jika bukan beliau yang mengurus putranya Krishna, maka bagaimana Krishna akan bisa terlindungi? She could not think otherwise, and thus she forgot all her philosophical speculations. Beliau tidak sanggup
memikirkan hal lain sehingga beliau pun lupa akan semua spekulasi filsafat yang dilakukannya. This forgetfulness is described by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur as being inspired by the influence of Yogamaya, Mohana Sadharnyam Mayam. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur menjelaskan bahwa pengaruh Yogamaya lah atau Mohana Sadharnyam Mayam. Materialistic persons are captivated by Mahamaya, whereas devotees, by the arrangement of the spiritual energy, are captivated by Yogamaya. Orang-orang yang materialistik terpikat kepada Mahamaya, sedangkan para penyembah atas pengaturan energi spiritual terpikat kepada Yogamaya. Translation again. Mother Yashoda, by the grace of the Lord, could understand the real truth. But then again, the Supreme Master, by the influence of the internal potency, Yogamaya, inspired her to become absorbed in intense and maternal affection for her son. Atas karunia Tuhan, Ibu Yasoda mampu memahami kebenaran yang sejati. Tetapi kemudian, Sang Penguasa Tertinggi melalui pengaruh energi internalnya, yakni Yogamaya, dia kembali mendorong beliau untuk tenggelam dalam rasa kasih sayang keibuan terhadap putranya. There's actually 1 hour difference, isn't it, between here and Bali? There's an hour difference. There's an hour difference. Ada, ya, beda jam. Ini masuk bagian barat. Oh ya, this is. So what is it? What is the time now? Mana jam yang sebenarnya itu? Jam berapa sekarang? 5:53. Okay. Okay. So class will go till what time? Up to. Berapa lama kelas? It's not No fix. No fix. So this is describing the particular pastime, Krishna's pastimes that are especially very attractive to the devotees are the pastimes of Krishna in Vrindavan. Di sini diuraikan kisah dari Sri Krishna yang sangat menarik hati ketika beliau berkegiatan di Vrindavan. Krishna performs many pastimes in many places. His pastimes are unlimited. Beliau menunjukkan berbagai kegiatannya di berbagai tempat, jadi kegiatannya tidak terbatas. It is described in the Brahma Samhita by Lord Brahma, Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Navayovanam Cha Vedeshu Dulabam Adulabam Atmabhaktau Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Diuraikan dengan baik dalam Brahma Samhita oleh Dewa Brahma dalam kutipan slokanya tadi.
So Ananta Rupam, Ananta means unlimited, Rupam means form. The Lord manifests, displays, when He appears in the material world, unlimited forms. Jadi Ananta Rupa menunjukkan bahwa Tuhan memiliki wujud yang tak terbatas yang beliau juga tunjukkan dalam berbagai kegiatannya di dunia material ini. Among all the different forms manifested by the Lord, His original transcendental, for all the forms are transcendental, but His original Shamashundar form is actually the most attractive. Jadi berbagai wujud beliau pertunjukkan di dunia ini, namun wujud beliau yang asli, yang maha menarik adalah wujud yang asli daripada wujud-wujud yang lainnya. It is in Vrindavan and only in Vrindavan that the Lord allows His devotees to engage in all of the different relationships that are described in the Shastra. Jadi beliau mewujudkan pertukaran rasa yang hanya ada di Vrindavan. Yang paling spesial beliau berikan kepada para penyembahnya. That is very elaborately described in the Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, the science of bhakti, the science of devotional service. Jadi diuraikan secara rinci dalam kitab Lautan Manisnya Rasa Bakti tentang ilmu pengetahuan pelayanan bakti kepada beliau. Mother Yashoda is in a particular relationship with Krishna that is called parental relationship, Vatsalya Rasa. Ibu Yashoda khususnya memiliki hubungan yang sangat khusus kepada Krishna sebagai orang tua. All of us as spirit souls, we also have a very specific and unique relationship with Krishna. Kita juga semua sebagai roh-roh individu yang spiritual memiliki hubungan kita yang spesial dengan beliau. The Acharyas describe 5 main or 5 principal types of relationships with Krishna. Para acarya menjelaskan bahwa ada 5 pertukaran rasa utama kepada Sri Krishna. Beginning with Shantarasa, Dasyarasa, Sakyarasa, then Vatsalya Rasa and Madhurya Rasa. Jadi 5 hubungan tersebut yang dimulai dengan Santa Rasa, Dasya Rasa, Sakya Rasa, Vatsalya Rasa, dan Madhurya Rasa. Yes. Rasa actually is the essence of what every living entity is hankering for. Rasa adalah intisari daripada setiap kegiatan yang seseorang praktekkan. Even those who are not devotees, they are hankering for rasa. Bahkan mereka yang bukan penyembah pun, mereka sangat merindukan sebuah rasa tersebut. So, whether we are under the influence of the external energy of Krishna or under the influence of the internal energy, rasa is what motivates everyone.
Jadi apakah seseorang berada dalam keadaan material ataupun spiritual, jadi yang memotivasi setiap orang berkegiatan itu adalah keinginan untuk mendapatkan sebuah rasa. Here in the purport there is reference to two types of Maya, Mahamaya and Yogamaya. Dalam penjelasan ini diuraikan tentang dua pengaruh daripada Maya, yaitu Yoga Maya dan Mahamaya. So Mahamaya means, we generally call simply Maya, means illusion. Jadi Mahamaya di sini menguraikan tentang khususnya yaitu Maya, jadi orang yang berada dalam khayalan. And this Maya is making us forget about our original identity and relationship with Krishna. Pengaruh Mahamaya ini itu memberikan pengaruh pelupaan kepada kita. But because we are eternal jiva, eternal spirit souls, even under Mahamaya, we are seeking rasa. Namun karena kita adalah roh individu yang spiritual, bahkan di bawah pesona Mahamaya atau hayalan, kita pun mencari sebuah rasa. Yes. All of the different relationships that exist in the material world, they are described by our acharyas as a perverted reflection of the original pure rasa. Jadi berbagai hubungan di dunia material ini dijelaskan oleh para acarya bahwa keberadaannya adalah bagaikan bayangan yang terputar balik dari aslinya yang berada di dunia rohani. Yes. So here we, this very nice pastime when Krishna had taken, it was actually Balaram. Balaram would sometimes get Krishna into trouble. He liked to actually put Krishna into trouble, like small brothers sometimes. Jadi dalam kisah ini terjadi kepada Sri Krishna yang seringkali dibuat oleh Balaram. Sri Balaram itu suka sekali memperlakukan agar Sri Krishna mendapatkan masalah. Children do that sometimes. Jadi anak-anak suka seperti itu. So one day Balaram, he told Mother Yashoda, this Krishna is taking some dirt and eating. Jadi suatu hari Sri Balaram melaporkan kepada Ibu Yasoda bahwa Sri Krishna suka makan lumpur. Yeah. Actually, sometimes children they do that. Jadi memang benar anak-anak kadang-kadang suka melakukan itu. Because they don't know the difference. When they're very young, they don't know the difference. Jadi ketika anak-anak mereka tidak bisa membedakan yang mana boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Yeah. So when Mother Yashoda came to know from Balaram, then after some time she approached Krishna. Krishna, you're eating some dirt. Ketika Ibu Yasoda menerima laporan dari Balaram dan kemudian Ibu Yasoda memanggil Krishna. Krishna, apakah engkau telah memakan lumpur? Then Krishna replied, no, I'm not eating dirt. Krishna menjawab, tidak Bu, saya tidak makan lumpur. And then Mother Yashoda said, no, I heard from Balaram that you're eating dirt. Tapi ibu dengar dari Balaram, kakakmu, bahwa engkau telah makan lumpur. Then Krishna replied, no, Balaram is telling lies. Dan Krishna menjawab, oh tidak Bu, kakak Balaram suka begitu, suka berbohong. He is not happy with me. Karena
Kakak Balaram tidak senang dengan saya. So then Mother Yashoda said, okay, then please open your mouth so I can check, I can see. Dan kemudian Ibu Yasoda mendesak, kalau begitu coba buka mulutmu, Ibu ingin memeriksanya. So Krishna opened his beautiful lotus mouth very widely, and Mother Yashoda looked inside. Dan kemudian Sri Krishna membuka mulut Padmanya yang sangat indah dengan lebar, dan kemudian Ibu Yasoda bisa melihat di dalam mulut indah Sri Krishna itu ada dirinya di sana. And then by looking inside the mouth of Krishna, within that small, Krishna's small body, but within his mouth, the whole universal form, or the whole universe actually became manifest. She saw all of the different stars, all of the different planetary systems, and she started to realize more and more about the position of Krishna as being the Supreme Personality of Godhead. Dalam badan yang kecil mungil tersebut, di mana Sri Krishna membuka mulut Padmanya, Ibu Yasoda bisa melihat pemandangan yang unik. Beliau melihat seluruh pemandangan alam semesta ada di dalam mulut indah Sri Krishna. Ada berbagai planet, bulan, bintang. Jadi semuanya terwujud di dalam mulut yang indah tersebut. Very similar to what took place on the battle of Kurukshetra when Arjuna, he requested Krishna, my dear Krishna, kindly show me your universal form. And Krishna said, yes, okay. Jadi pemandangan yang serupa terjadi di medan perang Kurukshetra ketika Arjuna memohon kepada Sri Krishna agar beliau menunjukkan wujud-wujud semestanya, dan Sri Krishna setuju untuk menunjukkannya. When we take an airplane, we get a little glimpse of Krishna's universal form. Kalau kita naik pesawat, gitu, melihat dari jendela, kita bisa merasakan, melihat segelintir kemahakuasaan Sri Krishna, yaitu wujud semesta beliau. Yeah, but very little because we don't go so high. Jadi hanya dalam pemandangan yang kecil karena kita tidak bisa naik lebih tinggi lagi. But when Arjuna during the last year of their exile, Arjuna di akhir-akhir masa pembuangannya atau masa masa pengasingannya. It is described that he actually wanted to see his father, and therefore he was taken during the last year in incognito. He was taken to the heavenly planet on a chariot, and he had a glimpse also of all of the whole universe. Jadi di masa akhir pengasingannya itu Arjuna memiliki keinginan untuk bertemu dengan ayahnya di planet surga, di mana kemudian Arjuna diantarkan oleh sebuah kereta yang sangat khusus. Jadi kereta ini terbang, dan ketika kereta ini terbang tinggi, Arjuna juga bisa melihat pemandangan alam semesta yang khusus. So Arjuna, when he had darshan of the universal form of the Lord on the bell of Kurukshetra, after some time, his body actually became, started to tremble. He started to sweat, and he requested Krishna, okay, I have seen sufficiently, kindly resume your original Shamashundar form. Arjuna ketika mendapat kesempatan untuk melihat wujud semesta Sri Krishna yang sangat luar biasa tersebut, namun kemudian Arjuna menjadi ketakutan, badannya gemetar, dan menyampaikan kepada Sri Krishna, oh ini sudah cukup, saya mohon Anda kembali mewujudkan diri Anda kepada wujud yang sejati. Yes. So in a similar way here, after some time,
Mother Yashoda, who was seeing this universal form of the Lord, then Krishna again covered her consciousness by Yoga Maya, making her understand that she was simply her mother. And yeah. Dan kisah serupa terjadi ketika Ibu Yasoda melihat berbagai perwujudan alam semesta di dalam mulut indah Sri Krishna. Namun kemudian Sri Krishna atas kehendak beliau menutupi lagi kesadaran Ibu Yasoda dengan kekuatan yoga mayanya, dan akhirnya Ibu Yasoda kembali melihat bahwa Sri Krishna hanyalah putranya sendiri. Yeah, so Prabhupada actually here mentions how the devotees are different from the non-devotees. Prabhupada menguraikan di sini dalam penjelasannya bahwa para penyembah ini sangat berbeda dengan mereka para kaum yang bukan penyembah. Because they are especially attracted to the Yoga Maya energy of the Lord. Para penyembah ini khususnya tertarik kepada Yoga Maya, yaitu tenaga spiritual Tuhan. And the essence of that Yoga Maya actually is to be completely absorbed in rendering service to Krishna. Intisari daripada Yoga Maya itu adalah di mana para penyembah ingin selalu terserap dalam pelayanan bakti kepada Tuhan. Yes, the residents of Vrindavan, they don't even consider Krishna. They don't see Krishna as the Supreme Personality of Godhead. They simply see Him according to their particular relationship with Him. Para penduduk Vrindavan, anak-anak di Vrindavan itu bahkan tidak menganggap bahwa Sri Krishna itu adalah Tuhan. Jadi mereka menganggap bahwa Krishna itu adalah kawan yang terdekat, dan mereka mewujudkan diri sebagaimana hubungan rasa mereka yang intim. Yes. They are simply interested in that particular original relationship that they have. Mereka hanya tertarik pada hubungan yang mereka miliki, yaitu hubungan yang akrab. Yeah. So they're not, in other words, so much preoccupied in understanding Krishna. They are more preoccupied in loving Krishna and serving Krishna. Mereka lebih banyak tertarik tentang kegiatan rasa cinta kasih kepada Sri Krishna dan tidak mempedulikan tentang hal-hal lain lagi. Yes, because actually that is the essence of the of tattva. Tattva means what is the absolute truth. Jadi karena itulah intisari daripada tatwa atau kebenaran mutlak itu adalah mencintai Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Yes. So tattva is a very great science which is divided in so many different aspects. Jadi tatwa itu adalah ilmu pengetahuan yang sangat agung, itu yang menguraikan berbagai hal tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yes. We hear about in the Bhagavad Gita Tattva Darshan, Tattva Darshini. When one is fortunate to come in contact with devotees, with the spiritual master, then one can actually become Tattva Darshini. Jadi diuraikan dalam Bhagavad Gita itu bahwa apabila seseorang mendapatkan kesempatan yang mujur bertemu dengan seorang guru kerohanian, maka seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tatwa darsan atau tatwa darsini, melihat kebenaran mutlak yang sejati. So the whole purpose
of Krishna's advent in the material world is to give the conditioned souls opportunity to develop darshan. Darshan means actually to see. To see means to understand, to realize. Jadi tujuan daripada Sri Krishna turun ke dunia material ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada roh-roh yang terikat bisa bertemu dan melihat beliau secara langsung. Yes. Just like in India, they use the word darshan. They have the word dur darshan. You know what is dur darshan? Jadi seperti di India umum mereka mengatakan atau mengenal kata darsan ini. Jadi kata darsan sudah menjadi kata sehari-hari dan kemudian mereka menggunakan ada kata yang disebut dengan dura darsan. What is dur darshan? Ada yang tahu apa artinya dura darsan? Terdiri dari dua suku kata, dur, dura, dan darsan. Means to see from far. Jadi dura darsan ini, darsan artinya melihat, dura ini artinya jauh. Dura darsan artinya bisa melihat dari jauh. Actually, dur darshan means television. Dan dura darsan ini artinya televisi. Yang bisa melihat sesuatu dari jauh. Dura darsan itu televisi itu namanya dura darsan. Yes. But that is mechanical modern system of darshan by machine. Jadi ini adalah cara modern untuk mendapatkan darsan menggunakan bantuan mesin-mesin. But Prabhupada explains how during the battle of Kurukshetra, Sanjay, he was having full darshan. Although he was sitting in the room with Dhritarashtra, he was narrating to Dhritarashtra everything that was going on the battle of Kurukshetra. Dan Srila Prabhupada menguraikan pada saat medan perang Kurukshetra sedang berlangsung, Sanjaya bisa melihat semua pemandangan yang terjadi di Kurukshetra meskipun Sanjaya sedang duduk di kamar dan berada jauh dari Kurukshetra, dan Sanjaya bisa menguraikan semua kegiatan yang terjadi di Kurukshetra kepada Raja Dhritarashtra yang buta. He was blessed by Sri Vyasadeva to have that because Dhritarashtra was blind, he could not see, and Sanjay, because he was always very close with Dhritarashtra, he was blessed. He was able to actually see fully by some yogic process. Dhritarashtra yang buta sejak lahir tidak bisa melihat apa-apa, namun Sanjaya, sekretaris daripada Dhritarashtra, atas karunia Srila Vyasadeva, gurunya, beliau diberkati dengan penglihatan rohani yang bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam jarak yang jauh sekalipun. So, just like in modern day society, scientists have become very expert in manipulating matter, machines. They're making so many very wonderful machines. Sebagaimana terjadi di zaman modern ini, para ilmuwan itu yang memang mereka memiliki keahlian memanipulasi keadaan material, yaitu dengan menciptakan mesin-mesin. Mereka menggunakan mesin-mesin ini untuk segala tujuan, seperti bisa menunjukkan sesuatu yang jauh dari jarak dekat. But they are, in order to do that, just like car is a nice machine, airplane is a nice machine, microphone is a nice machine, but all of these machines
that are invented in modern day society are to make those machines is very, very laborious, is very complicated, very difficult, very expensive also, and very dangerous. Seperti kita lihat dan rasakan itu hasil-hasil mesin modern yang diciptakan oleh para ilmuwan seperti mikrofon ini, kendaraan, pesawat terbang dan lain sebagainya. Semua diciptakan dengan cara yang sangat rumit dan sangat berbahaya juga. So modern day people are enamored, are attracted by these material machines, by the manipulation of material energy. Jadi orang-orang duniawi di zaman modern ini sangat terikat, mereka sangat senang dengan ciptaan-ciptaan mesin-mesin modern. But in the Vedic culture, those who are more advanced, they are knowing the science of manipulating subtle material energy. So Sanjaya, by the grace of Vyasadeva, was using subtle material energy to actually see from far away what was taking place on the battle of Kurukshetra. Namun menurut kebudayaan Weda, orang-orang suci bisa menggunakan tenaga material yang halus itu untuk mewujudkan berbagai teknologi, seperti bisa melihat sesuatu yang terjadi dengan jarak jauh seperti yang dilakukan oleh Sanjaya. So the karmis, the materialistic persons are interested in gross material energy. Orang duniawi kasar itu ingin melihat wujud-wujud atau menggunakan hal-hal teknologi yang bersifat kasar. Those who are a little bit more advanced, more intellectual, the gyanis, they're interested in intellectual type of energy. Namun ada golongan yang lebih maju lagi seperti para gyani, itu juga menggunakan berbagai spekulasi. And the yogis are interested in yogic type of energy. Sedangkan para yogi itu tertarik dengan apa namanya itu tadi? The yogi. Dengan kesempurnaan yoga, Yeah. mystic yoga. But the devotees, as mentioned here, are meant to be attracted in what is beyond gross and subtle material energy. They are interested in spiritual energy. Namun bagi para penyembah, mereka ingin melampaui semua keterikatan atau ketertarikan duniawi ini. Jadi mereka hanya tertarik kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Yeah. And even beyond spiritual, we were discussing how this is nicely explained in the Nectar of Devotion. The topmost energy that is most attractive is the devotional energy or devotional life. Namun dijelaskan lebih lanjut dalam Lautan Manusia Rasa Bakti, bahkan melampaui pengetahuan-pengetahuan spiritual atau spiritual itu adalah rasa pelayanan bakti yang murni. Yes. So the attraction of Mother Yashoda for Krishna is her relationship as a loving mother. Yeah. Jadi ketertarikan Ibu Yasoda kepada Sri Krishna adalah ketertarikan hubungan sebagai orang tua dan anak. So like this, the residents of Vrindavan and all of the pastimes in Vrindavan are demonstrating different types of transcendental relationships with Krishna. Jadi semua hubungan yang dipertunjukkan oleh para penduduk Vrindavan berada dalam kedudukan rohani.
di luar corak-corak duniawi. Yes. And this is especially to develop or to awaken those relationships with Krishna is possible, especially in a place like Vrindavan village. Jadi untuk membangkitkan kembali rasa hubungan rohani dengan Sri Krishna hanya bisa dimungkinkan bila mana seseorang berada dalam lingkungan yang mendekati keadaan seperti di desa Vrindavan. Yeah. In modern day society, most people have one of the major problems is problem of relationship. Di zaman modern ini, khususnya orang memiliki permasalahan dalam hubungan. Because we have created a very unnatural, artificial way of living. Karena kita telah menciptakan berbagai jalan kehidupan yang tidak alami. And the primary goal for most people is simply to enjoy materially. Dan bagi kebanyakan orang, mereka hanya ingin menikmati kehidupan. So, in many different ways, these pastimes of Vrindavan are helping us understand how, when we live the type of lifestyle that is taken up by the residents of Vrindavan, then the natural relationships more easily can become. Dalam banyak hal kita diberikan petunjuk bagaimana caranya menjalani jalan hidup sebagaimana dijalani oleh para penduduk di desa Vrindavan. Yeah. So this verse is explaining how after having this darshan of the universal form of the Lord, then she again returned to her natural consciousness of being Krishna's mother and taking care of her son. Dan sloka ini menguraikan bahwa Ibu Yasoda setelah beliau mendapatkan pemandangan semesta, setelah melihat wujud semesta Sri Krishna, beliau kembali kepada kesadaran di mana beliau berlila itu sebagai seorang ibu dan menerima Sri Krishna sebagai putranya. Yeah. So that means that those who are too much captivated by the material energy, too much engrossed in the material energy, material activities, they cannot appreciate, they cannot understand Krishna's higher energy. Bagi mereka yang terlalu terikat dengan pengaruh duniawi, hal-hal duniawi, mereka akan sangat kesulitan untuk menginsafi dan mengapresiasi kedudukan Sri Krishna yang sejati. Yeah. So I'm reading again the translation. Mother Yashoda, by the grace of the Lord, could understand the real truth, but then again, the Supreme Master, by the influence of the internal potency, Yogamaya, inspired her to become absorbed in intense maternal affection for her son. Atas karunia Tuhan, Ibu Yasoda mampu memahami kebenaran yang sejati. Tetapi kemudian, sang penguasa tertinggi melalui pengaruh energi internalnya, yakni Yogamaya, dia kembali mendorong beliau untuk tenggelam dalam rasa kasih sayang keibuan terhadap putranya. Yes. So any questions on this? Apakah ada pertanyaan?
mungkin bukan pertanyaan itu. Saya sangat tertarik sekali dengan kelas saya hubungkan dengan kalau saya bakti tadi tentang rasa-rasa. Jadi rasa-rasa yang lima rasa itu. Jadi dikatakan dalam budaya masalah terbakti ini bahwa rasa tertarik pada Krishna hanya terjadi apabila seseorang sudah menjadi kebebasan. Jadi tidak gampang. Jadi hubungan rasa itu yang rasa sesuai dengan rasa hubungan antara orang tua dengan anak itu memang berarti Wisoda sudah menjadi kebebasan sehingga rasa tertarik sebagai ibu itu sudah tercapai. Gitu. Tapi ya tadi saya jelaskan apa? Jadi ada tiga di hubungan. Ada orang yang dinawi kan hal yang material, orang yang pada ragiani terkait dengan kesaktian batin. Dan bagi penyembah hanya tarik pada bagaimana hubungan rasa ingin menyembah pada rasa antara penyembah dengan We just like to mention that he is very interested with the topic of the class, that where the materialistic people is interested in material enjoyment, and the Gyanis in the speculation, and devotees in the transcendental relationship to the Lord. And in case of Mother Yasoda, as explained that one can achieve loving transcendental service to Lord Krishna after achieve liberation. So as Mother Yasoda mean that she is in the liberated state. And what we can understood from Nectar of Devotion, that the loving devotional service to Lord Krishna is the most attractive because all the different rasas is explained. That means he's very interested with the topic. Well, this particular pastime is focused on Mother Yashoda as a mother. That means describing the parental relationship, and so many other pastimes in Vrindavan, just like Krishna with the cowherd boys, that's another type of rasa that is manifest. Krishna with the gopis, that's another type of rasa. All of the rasas are perfectly manifest in Vrindavan. That's why Vrindavan pastimes are attractive. Jadi di sini khususnya menguraikan kisah keterikatan Ibu Yasoda kepada Sri Krishna dengan satu karakteristik khusus, itu hubungan beliau sebagai orang tua. Sedangkan Sri Krishna juga mewujudkan berbagai rasa lainnya dengan berbagai kepribadian di Vrindavan, seperti hubungan beliau dengan anak-anak gembala sapi, yaitu dalam hubungan sebagai kawan, dan juga beliau menunjukkan rasa yang lainnya juga terhadap kepribadian yang lain. Yeah. Dan seperti dijelaskan hanya terjadi di Vrindavan hubungan rasa-rasa ini. So those who are not developing this type of higher consciousness that we call Krishna consciousness, then all of these relationships, all of these pastimes cannot be understood. Bagi mereka yang tidak mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi tentang keinsafan diri, mereka tidak bisa
mengapresiasi atau merasakan hubungan rasa yang lebih tinggi yang didapatkan oleh para penduduk desa Vrindavan. Yeah. Tadi dijelaskan bahwa Sri Krishna yang sering dibilang bermain-main dengan panah, lalu Balaram mengatakan kepada Ibu Yashoda bahwa Sri Krishna makan panah. Nah, lalu pada saat dibuka mulutnya, ternyata Ibu Yashoda melihat berbagai keajaiban di dalam Sri Krishna. Nah, lalu setelah ditutup, kenapa Ibu Yashoda tidak diberikan ingatan lagi untuk menyatakan bahwa Sri Krishna itu punya keajaiban? Nah, kalau ditutup bahwa Ibu Yashoda tidak ingat lagi, kan akhirnya tetap Sri Krishna dianggap sebagai anak. Padahal kita paham bahwa penjelasan-penjelasan di lain itu Sri Krishna itu adalah kepribadian. Nah, akhirnya Ibu Yashoda kan tetap menganggap bahwa Sri Krishna itu sebagai putra beliau. Kenapa tidak diberikan penjelasan tetap bahwa Sri Krishna itu adalah kepribadian? Kenapa? Yeah, as explained before, that after Mother Yashoda witnessed the Universal opulence, form. opulence of Lord Krishna in his transcendental mouth, where people should understand that Lord Krishna is actually Supreme God. Why Lord Krishna is make Mother Yashoda in forgetfulness? So Mother Yashoda cannot announce that actually Lord Krishna is a God. And now, why Lord Krishna is make such a situation? Why Krishna made Mother Yashoda forget that Krishna is the Supreme Personality of Godhead? Yeah. That's the question. Yeah. Yes. Just like Arjuna also, when he was shown the universal form, it is like it's like too much. He preferred, after some time of witnessing that universal form, he requested Krishna, just be like you are, like we are friends. So he had that relationship. So in order for the parental relationship, Mother Yashoda, if she's too philosophical and only thinking that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, she will not be able to manifest or demonstrate the natural parental affection that mothers have for their children. So that is the influence of Yogamaya. She's forgetting or not even concerned about whether Krishna is God or not. He's something different, but he's my son. So unless a parent has that type of understanding, then he cannot act as a father or a mother. Jadi sebagaimana yang dialami oleh Arjuna ketika Arjuna ingin melihat wujud semesta Tuhan untuk bisa menyatakan bahwa Krishna itu memang benar-benar Tuhan, dan ketika Arjuna melihat semua perwujudan itu, Arjuna merasa ngeri, tidak puas dengan pemandangan itu. Arjuna ingin mendapatkan pemandangan yang lebih tinggi. Karena itu Arjuna mengatakan kepada Sri Krishna, mohon hentikan semua pertunjukan ini dan hamba ingin melihat wujud Anda yang asli.
Di situ menunjukkan bahwa ada rasa yang lebih tinggi, ada ikatan rasa yang lebih tinggi dari seseorang melihat bahwa Krishna itu adalah Tuhan. Tetapi dengan merasakan rasa yang lebih tinggi ini, bukan berarti seseorang tidak hormat kepada Tuhan, tetapi rasa hormatnya jauh lebih tinggi berdasarkan rasa tersebut. Begitu juga yang dialami oleh Ibu Yasoda. Seandainya Ibu Yasoda tidak dipengaruhi oleh yoga maya dan beliau dibiarkan tetap melihat Sri Krishna itu adalah Tuhan, jadi beliau tidak akan bisa mengutarakan hubungan cinta kasihnya yang intim. Jadi Ibu Yasoda tetap ingin merasakan hubungan yang intim tersebut, karena hubungan seseorang dengan Tuhan itu penuh rasa takut dan hormat. Sedangkan rasa yang lebih tinggi ini tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa hormat. Di luar rasa itu bukan berarti lepas dari rasa hormat, tetapi rasa hormatnya itu lebih tinggi karena kasih sayang. Jadi inilah yang dianugerahkan oleh Sri Krishna kepada Ibu Yasoda atas tingginya pelayanan bakti daripada Ibu Yasoda. So one may ask the question, well, why we should not also develop that type of consciousness? The idea is that we are being taught, we are practicing to understand Krishna as the Supreme Personality of Godhead, isn't it? So Prabhupada is training us to serve the Lord in His original form as the Supreme Personality of Godhead because of our conditional state. So those who are conditioned, they need to follow this process. When they become liberated, then they automatically will develop a personal, spontaneous type of relationship with Krishna. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa kita tidak dianugerahkan pemandangan rohani seperti yang dialami oleh Ibu Yasoda? Jadi ini di dunia material bagi roh-roh yang terikat, mereka pertama diberikan latihan memberikan penghormatan kepada Sri Krishna sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dengan mengikuti proses latihan ini dengan berbagai aturan dan peraturan yang menyatakan bahwa Sri Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, ketika seseorang mencapai kesempurnaan, mencapai pembebasan, dan pada saat pembebasan inilah secara otomatis rasa-rasa yang lebih tinggi itu akan muncul secara spontan. Jadi untuk sampai pada tingkat tersebut, seseorang harus melakukan latihan secara sempurna, melakukan pelayanan bakti kepada Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Yes. Just like in Vrindavan, we have not only, especially in Vrindavan, we have Babajis, or we have what is called Sahajas. There are people described as, known as Sahaja. They are dressed as devotees, they have tilak, they chant, and they cry, they manifest all kinds of ecstatic symptoms, but then after that, then they, are smoking or engage in activities that are not actually proper. So that means that in the earlier beginning stage, we must follow the process that is recommended, serve Krishna in our conditioned state, and then later when we are freed from the external influence of the external energy, then we'll be able to naturally
engaged in such activities as Mother Yashoda has displayed. Sebagai para pemula dalam keadaan terikat di dunia material ini, kita dianjurkan dalam panduan untuk melakukan berbagai proses pemujaan kepada Sri Krishna berdasarkan aturan dan peraturan yang ketat. Karena kalau seseorang mempraktekkan hubungan rasa dengan Sri Krishna seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut para babaji dan para sahajia, mereka mempertunjukkan berbagai hubungan rasa yang tidak alami kepada Sri Krishna. Mereka juga seperti pada saat mengucapkan nama Sri Krishna mempertunjukkan air matanya meleleh seperti itu, sepertinya rasa-rasa rohani, tetapi tanpa didasari latihan mengikuti aturan dan peraturan. Jadi pertunjukan itu hanya pertunjukan yang dangkal yang disebut dengan sahajia, keadaan hubungan dengan Krishna yang mengada-ada. Karena itu sebagai para pemula, kita semua para pemula yang masih terikat dengan berbagai keadaan material, hendaknya seseorang mengikuti latihan pelayanan bakti ini di bawah aturan dan peraturan yang ketat. Ketika seseorang mencapai kesempurnaan dalam latihan pelayanan ini, seseorang mencapai pembebasan. Setelah pembebasan itu, barulah nanti akan muncul 5 jenis hubungan rasa ini secara spontan dan alami. Kalau penjelasan tadi kan bisa disimpulkan bahwa rasa itu hanya bisa dicapai pada saat kita mencapai kebebasan. Jadi selama kita masih dalam tahap kondisi material ini, berarti kita belum tahu kita di level rasa yang mana gitu. Nah, sekarang kan begini Prabhu, kadang-kadang kan kita ada situasi di mana kita penyembah-penyembah yang boleh puja arca itu kan mungkin kayaknya sudah merasa cukup dekat gitu Prabhu dengan pujaan kita. Kadang-kadang apakah boleh di situ kita semacam kayak menganggap bahwa mungkin ya kita misalkan puja Gaurita itu kita layani seperti teman. Kadang-kadang kan ada perasaan seperti itu sebagai anak atau bagaimana, apakah boleh kita menganggap seperti itu, apakah kita harus menganggap boleh sebagai Tuhan itu? So as we understood from the explanation that this 5 rasa is manifest after liberation, but sometimes while we are performing our devotional practice as a devotee, like to serve deities, Gornitai, sometimes particular rasa is appear, like to feel that Gornitai is just as a friend, or other may feel it's like they are the parent of this two personality. Bagaimana itu? Apakah itu benar atau tidak atau bagaimana? Whether is this performance of rasa is already start manifest as original, or we have to just come back that we have to always develop a mood that we actually perform this service to the Supreme Lord as a God. It's not as a friend or as we feel as a parent. Yes. Sometimes devotee already develop this feeling, like consider this Gornita is like a child, or other feel that like a friend. Yes. Generally, depending on the practice of individuals, the idea is that as one becomes advanced in consciousness, as one becomes purified in consciousness, then these
more natural types of feelings will gradually develop, but generally this is after a long period of practice that one will come to that platform, and one should be cautious to prematurely develop these types of feelings. They are there, and actually that is meant to be the goal as well. That's all described, of course, in our Vaishnava literatures. There are special writings by the Goswamis that we get glimpses of that also by Srila Rupa Goswami in the Nectar of Devotion. So there's like these different levels of bhakti. As one progresses in sadhana bhakti, then there is raganuga bhakti, there is spontaneous devotion, and then in the higher realms, then one will begin to develop some of these sentiments or feelings. Jadi tergantung dari tingkat kemajuan seseorang dalam latihan lakukan pelayanan bakti. Memang kadang-kadang sudah mulai muncul rasa-rasa tersebut. Namun selama seseorang berada di dunia material, masih keadaan terikat, bisa dipengaruhi oleh berbagai keinginan material, seseorang hendaknya waspada, seperti diuraikan dalam Lautan Manisnya Rasa Bakti oleh para acarya. Meskipun kadang-kadang rasa-rasa itu sudah mulai muncul, seseorang hendaknya tidak mempertontonkan dan menganggap dirinya sudah berada di kedudukan tersebut. Jadi sebaiknya seseorang menyimpan rasa itu sampai seseorang terbebas dari pengaruh-pengaruh duniawi, dan nanti rasa itu akan secara alami muncul sampai sepenuhnya kita terbebas dari pengaruh-pengaruh keinginan material. Yes, and these higher levels of let's say consciousness are meant to be very confidential. It's not something that one discusses or discloses so easily with anyone and everyone. One may discuss with some senior Vaishnavas, but the idea is that in due course of time, after practicing, then this is the expected natural level that will be there. Jadi keadaan kesadaran yang lebih tinggi tersebut yang sudah mulai muncul tidak begitu mudah akan kita bisa uraikan terhadap sembarang orang. Jadi kita bisa menguraikannya, mendiskusikannya dengan penyembah-penyembah yang lebih maju agar mendapatkan panduan lebih baik juga. Dan hendaknya kita rahasiakan seandainya ada kesadaran lebih tinggi seperti itu sudah mulai terwujud, kita hendaknya merahasiakannya. Yeah, one needs to always maintain that mood and mentality of service. Kita hendaknya senantiasa menjaga mood pelayanan bakti kita yang lebih tinggi tersebut. That we develop that essential quality of devotion in serving Krishna and serving Krishna's devotees. Jadi dengan mengembangkan rasa senantiasa berkeinginan untuk melakukan pelayanan yang lebih baik kepada Sri Krishna,
dan diikuti juga dengan rasa ingin melayani lebih baik kepada penyembah-penyembah beliau. Ya. Oke. Jai Grantaraj Bhagavatam ki. Jai Sri Prabhupada ki. Gaura Bhimananda. Jai.